अनाहार अनादृष्टि करी विशेष दुख अनुभव करुले किंतु आज मो महाभाग्यवान स्वामी कृपा दृष्टि निक्षेप होती आज प्रभाव अयोध्यावासी महानंदरे कलकातर कर आज मनस्थ करी शिवर जमीन गिरी गई शिकार निमंत
बाबा आम्ही तीर्थ पर्यटन करी आश्रम पर्यटन पथ शेष जाऊँ बाबा आम्हे जापर ना बाबा कहीं आश्रम देखी विश्राम नवा सिंधु भारी तोषा लगे मते केउठू जळ मुंडे आणि देई पारी बुद्धिला अपरे श्रवण तीर्थ पर्यटन करी आम्ही कुटीरकू जाईपर तो बाबा आउ मात्र अल्प पथ करे लोक जा कुटीर आंबर जलपाई मु जीवी बापरे पुत्र सिंधु भारी तोषा लगे मते केउठू जळ मुंडे आणि दे रे बाबा चाल बाबा श्रवण अनुसंधान करी शीतला जरा घेऊन येतो मातांचे तर आणि पुरुषाने खेळू चला बाबा एही बात वृक्ष मुले बसई जळ भूमी आसरी
ಬಹುದೂರ ಪಥದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ, 11 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 12 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 13 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 14 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 15 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 16 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 17 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 18 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 19 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 20 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 21 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 22 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 23 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 24 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 25 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 26 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 27 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 28 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 29 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 30 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 31 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 32 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 33 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 34 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 35 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 36 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 37 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 38 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 39 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 40 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 41 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 42 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 43 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 44 ಪರಿಲಿ ಸರ್ವಸ್ವನ, 45 ಪರಿಲಿ
ତଥାପି ନ ଦେଖିଲି ନଦୀ ଗ୍ରହ ନିଜରଣୀ ତେଣେ ଆମ୍ଭ ପିତାମାତା ଜାଣିଥିବେ ମୋର ବାହୁଡ଼ା ପଥକୁ ଯାଏ ଏଇ ତ ଦେଖାଯାଏ ଏକ ଝରଣା ସେଠାରୁ ନେଇଯାଏ କିଛି ଜଳ
सुंदर बनलता सबुज रंगार परिपूर्ण दिसे कळ कळनाद बहिजे ए झरणार जळ आहा की मन मुक्तर दृश्य जाए एठारू नहीं जे किसी जळ সবুজ শব্দ ঝরনা নিকটে কেউ করে যাবে কেন যা শীঘ্র শব্দ লেগে কেন নিজে বলো ভগবান किए तुम्हें मुझसे मुझे किए बराबर कर लीजिए तुम्हें मेरा सर्वनाश कला তোমার পরিচয় যাই কুহ তোমার বাপা বা কেউ ঠারে तुम्हें मेरा अंदर अच्छे से अंत को बिना देखे बख्शे मेरा सरबद्ध कल्याण यंत्रणा बाबा তোমার পরিচয় ଦେଇଥିଲ ତୁମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଠିକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲ ବାପା ମା ମୋର ସାଥୀ ତାଙ୍କରି ପାଇ ଜଳ ନେବାକୁ ଆସି ମୋର ଆଜି ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତୁଳସାರ್ಥୀ କଣ୍ଠରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଳ ମୁଣ୍ଡାଇ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ବାବା
କିଏ ତୁମେ ବାଳକ? ତୁମ ପରିଚୟ ଦେଇ କୁହ। ତୁମର ବାପା ମା କେଉଁଠାରେ? ବାପା ମା ଆମର ଚକ୍ଷୁହୀନ, କେହି ନାହିଁ ପାଖରେ ତାଙ୍କରି। ନାହିଁ ଭୁଲି ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କରି ସାହା ଭରସା। ତୁମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲ ବାଳକ? ବାପା ମା ମୋର ତୁ ସାକ୍ଷୀ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଜୟ ହେବାକୁ ଆସି ମୋର ଆଜି ଏହି ଦୁର୍ଦଶା। କଣ୍ଠରେ ମୋର ଜଳ ବୁନ୍ଦାଏ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ହଁ ବାଳକ, ମୁଁ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ବାଳକ, ଅଭିଶାପ ଦିଅ। ମୁଁ ବନ୍ୟଜୀବ ଭାବି ସତ୍ୟବତୀ ଆଣିଲେ ଦକ୍ଷରେ ତୁମର ମୁଁ ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ବାଳକ, ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅ। ଅଭିଶାପ ନା, ଅଭିଶାପ ଦେବି। ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେବି, ହେଲେ ପାଇବି ମୋର କପାଳ ଲିଖନ। ଯେତ ଜନ୍ମର କଥା ବଡ଼ ହଇଲ ସ୍ମରଣ। ଜନ୍ମର ଥିଲି ମୋ ରାଜର ତୁମର। କପଟ କପତି ଦୁହେଁ ଏକତ୍ରୀ ହୋଇ ବସିଥିବା ବେଳେ ବାସୁର ବର ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କରିଥିଲି ବଧ। ସେ ଦୁହେଁ ମୋତେ ହିଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ଯେମିତି ଆମ ପ୍ରାଣ ବାଟରେ ଗଲା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରାଣ ହରାଇବ। ସେ ସତ୍ୟ ଆଜି ଫଳିଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ହେ ରାଜା, ତୁମେ ମୋର ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର। ନେଇ ଯାଅ ସେହି କଳସୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରି ଜଳ। ଆଉ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବସିଥିବ ମୋର ଅନ୍ଧ ପିତା ମାତା, ଚାହିଁଥିବ ମୋର ବାହୁଡ଼ା ପଥକୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଥରେ ଏକାକି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରୁନାହିଁ, ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଗୁରୁ ଚାପେ ପିତା ମାତା ମୋର ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ। କି କଷ୍ଟ, କି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ବାବା, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗପ ଶୁଣାଇ କହୁଥିଲେ ପରା, ଗରିବର ସୁଖ ଦୁଃଖର ବନ୍ଧୁ ସେହି ଭଗବାନ। ନା, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ନା, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ହିଁ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଜି କୌଣସି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଜଗତରୁ ଉଭେଇଗଲା। ହେ ରାଜା, ଏହି ସରବୁଦ୍ଧ ପୁର ଶୀଘ୍ର ମୋ ପକ୍ଷରୁ କାଢ଼ିନ ରାଜା, କାଢ଼ିନ।
कौन सरस्वती को बड़े बच्चे ना कोई नहीं दिल का तो कोई खराब भी नहीं मानो ब्रह्महत्या शिशु हत्या पाई नाना जाइली तोদের তুলির মধ্যে কাউকে তো পাই দম্ভ ভুলা জীবন করে জীবন্ত আদি বলি কখনো ব্যবহার করে কেমন করলে কি কত খালি ফুলি করতে নিঃসারী দানে করি বলে রাখে ছবি যাতা আদি বলে কি করলে যে অভিশাপ বালকর শেষ বাচ্চা শেষ অনুরোধ কিপরি করিবি পায় না কাটা পরি বসিছিল পিতা মাতা তার কিপরি দেবী নেই করে তা পিতা মাতা মুখে কিপরি করিবি তাঙ্ক প্রসাদ বারণ পচারিবে যদি যদি পিতা আসলে রাজা ମୋ ସିନ୍ଧୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ କି ଦେବି ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ାଇ ଦିଅରେ ମର୍ମନ୍ତକ ଦୁଃଖର ସମ୍ବାଦ ଫାଟି ଯାର ଜାଣିନ ଛୁଟି ଯାର ନୟନ ଦିଗଳ ଛିଡ଼ି ଯାଉର ଶୁଣତେ ଖାଇଲ ଚିରାଣିନ ପାଉ କାନ ପ୍ରସ୍ତରେ ସମାନ ହୋଇଯାଉଛ ସରସ ତୁଣ୍ଡ ମୋ ରାଜା ଦଶରଥ ବାଳକର ଶେଷ ବାକ୍ୟ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପାଳନ ଯଦି ନେଇ ଜଳତ ପିତା ମାତା ମୁଖେ କରିବି ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ନିବାରଣ
स्वामी एपर्यंत सिंधुताई तरिला स्वामी अगला दुःखरे अंतर मार व्याकुळ हेवती अकस्मात लताच्या धराई ঝাঁঝা ধরা সিন্ধু বাবু ঝাঁঝা ধরা গোটে সিন্ধু বহু দূরକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ବିଳମ୍ବ ହୁଅନ୍ତା କାହିଁକି ଏଇ ଆସୁଅଛି ବୋଧେ
আরে আসি গেল বাবা, তোরা মা আসে, তোরা বিলম্ব দেখি বিরাট অসুরতা গাজিয়াকে লাগিছি। দেলে বাবা, জড় ফড় কণ আনিছে শীঘ্র দে, যত দিনের উপবাস আনবে শীঘ্র দে, আত্মাকে শান্তি দে। খুশি আর হয়েছি কি বাপ? খুশি আরে বাপা সিন্ধু, আজি কি নূয়া কথা কর, সত কহ তোমা সিন্ধু না অন্য কেহি? প্রিয় সিন্ধু, নীলবা রহিল কাহিঁকি? পথ মধ্যে দেখি দেখি ମୋର ସିନ୍ଧୁକୁ। ମୁଁ ତୁମର ସିନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ବଲେ ବରା, ମୁଁ ତୁମର ସିନ୍ଧୁ ନୁହେଁ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ସିନ୍ଧୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ। ତୁମେ ରାଜା ଦଶରଥ ହେଲେ ଏସବୁ କାହିଁକି? ଆଉ ତୁମ କଣ୍ଠରେ ଏତେ ଗମ୍ଭୀରତା କାହିଁକି? କହିପାରିବ କି ରାଜା? କହିପାରିବ? କେଉଁଠି ଅଛି ମାନ ସିନ୍ଧୁ? ଏଇ ନିଅ ତୁମ ପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁକୁ। କହିବଳ ସିନ୍ଧୁ, ସିନ୍ଧୁ, ସିନ୍ଧୁ। କେଉଁଠାରେ ଅଛି ନରକର ସିନ୍ଧୁ? ଏତେ ଶୀତଳତା ଦେଇଛି ପୁତ୍ରର ଶରୀର। କଣ ହୋଇଛି ତାହାର? ସିନ୍ଧୁ, ସିନ୍ଧୁ, ଆରେ କଣ ହୋଇଛି ବାବା? କଥା କହ, କଥା କହ। ସିଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର, ସିଆଉ ନାହିଁ मेरा खरा झाकरे स्वर्ग को चाली
कांदांची नाही बघू बरं अहो कांदांची नाही कोण कला तुम्ही राजा बसवलं होतं आम्हाला कोण आपले पुत्र तुला विपदर साहेब भरसा आम्ही कुठलं जवळ सांगतो ना तुला जवळ जवळ फळ आहार जलशिरो कमिटी राजा आम्ही जलशिरो कमिटी थोडा थोडा भागले मुझे तुला पुत्र आणता मोगरा भूल करूची मुझे तुला पुत्र आणता घातक तोंडाळा जाधा माझा अभिशाप बाबले माझा अभिशाप भस्म करू যন্ত্রণা রে अभिशाप देवी मूल तुला जो भाषला तुले घातक चलरा व्याधा तुले न तुले को हस्त सफलता न पुत्र हंता मूल तुला जानो नकी साथ ले
পারি তার থেকে নয় গো শান্তি। আমি যে বলি পুত্র লাগে কান্দে কান্দে মনে হচ্ছে আশীর্বাদ মনে করে কেন যাও পথে তোমার বিশ্বাস পথে পরে প্রাপ্ত হয়ে যাবে। তুমি বড় ভাগ্যবান রাজা দশরথ, তুমি করে নর রূপে নারায়ণ জন্মিবে মাত্রে তাঙ্কর পিছে ধরে তুমি হব আত্মাহরা ন দেখি বদন তাঙ্কর ঝুরি ঝুরি মরিব ঝুরি ঝুরি মরিব। আসো 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 দশরথ, আমরা তো নেই চালো এক চিতা দিয়ে যাই উচ্চল সব পরে আমরা অঙ্গমণি বইতে মধ্য সংস্কার করি দেব। চিতা ভাগ করা এগুলো করিবা Thank you.